Good morning kakabsat. Pabantay kami manin kakabsat. Lunes hingga na Sabado construction worker to braming. No Domingo ag pabantay kami mut kakabsat. May kami nag agala iti libre nga masidan. Maduma-duma. Sapay ako matado ti uong nga malaming. Kin bulong ti pareha. Native. Tigi, duma-duma pa dita kakabsat. Conforme dita no agala kami pa iti papaya kada kahoy. Mais no dati ko ti maisan. Agraira ti bisin kakabsat, krisis. No ang kamot nga kutikan nga kamot nga aglamotan. Suportan nyo mo ti biag ti marigrigat. Anyo liplipatan nga i-follow, i-share, ken adda comment section dita kakabsat. Ag-comment kayo kakabsat. Pusuan nyo mamay. Nyama ko na may best friend may kumpare. Ket pusuan nyo lang tala. Imbagamon. Pakilike nyo mamet. Waig ti pagpagnan ni kakabsat. Agkarabas kami man ti bantayan. Awan kin ina na ti taong kakabsat. Ti pampaminsan min ko ta ginanan. Madano nun. Tibiyag. Nagrigat di pa nagbiag iti marigrigat. Ngum anusan tayo so tingar ti gasat tayo. Importante ko nasalong at tay lata. Napigsa tay lata. Nga mangan. Alright. Ragragsak lang kakabsat. Marigrigat ka lang aro doon. Agliday ka pa. Awanin. Alisto ka nga may kutot kakabsat. Sapay lang ko makakabsat adumot ti maranaan mi nga malahamot tata. Tapno malibre man ni ti pangardaw mi. Pangmalag. Narigat mo't nung ginagatang aming makanang. Manulang mo't ti sasahod mi ti construction worker. Gusto lang alamutin dagiti agina. Bantay kakabsat ni. Yung view na. Oh. Shout out ko man kay Joel Castro from General Balao. Yung madasong na dyan Manila nga agtrabaho. Shout out